हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विशतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भक्तवत्सल मुरली मनोहर ब्रजसुंदर भगवान श्रीकृष्णंकर अभय श्री चरणार बिंदरे अनंत कोटि दंडवत। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं परम प्रेममयी परम भावमयी परम रसमयी माँ आह्लादनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीराधांकर अभय श्री चरणार बिंदरे अनंत कोटि दंडवत। व्यासी भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराजंकर पदार बिंदरे प्रणाम। संत शिरोमणि जगन्नाथ दास जी महाभाग भक्ति अवतार श्री चैतन्य महाप्रभुंकर पदार बिंदरे प्रणाम। अद्य श्रीमद् भागवत पाठ एवं आलोचना चक्रर सभापति महोदय प्रतिष्ठाता महोदय व्यासी महोदय परम आदरणीय समस्त आलोचक बंधुगण समादरणीय उपस्थित भगवत रस पिपासु सुधी समाज आपण मानक समस्त अंतरर गभीरतम प्रदेशरु श्रद्धा सम्मान एवं प्रणाम। आजिर समाज को आमे माने कलिग्रस्त समाज बोली कहूचे एवं ए समाज रे गोटे बड़ विडंबना एवं देखा देइछि। अनुभवर कथा सच कहे तो लाठी खाए झूठा जगत भुलाई गोरस गली गली में फिरे बैठते मद बिकाई। सच कहे तो लाठी खाए सत कहब तो माड़ गुड़िए खाइब झूठा जगत भुलाई जीए जिते मिछ कहिला ता पछरे संसार सेते बेसी। राजनैतिक जगत को देखंतु खाली अनवरत मिछरे डिग्री कले एपरिक आध्यात्मिक जगत रे मध्य मिछर अभाव नाही। गोरस गली गली में फिरे जदि क्षीर बिकिबार अच्छी तो बुली बुली बिकिबा मद बिकिबार अच्छी तो बसी करी बिकिबा से लगी तो कहगला सच कहे तो लाठी खाए झूठा जगत भुलाई गोर से गली गली में फिरे बैठते मद बिकाई। ये जो संसार आजिकल अनेक मानकर चरित्र भी सेमती हो गला। ये घड़ी संधि मुहूर्त रे बंचिबापाई बेले बेले भारी काठिकर पाठ एमती गोटे अनुभव आसुଛି। एमती गोटे परिवेश को अनुध्यान करी चाणक्य गोटे सुंदर श्लोक लिखिछन्ति। नात्यन्तं सरलैर्भाव्यां गत्वा पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपाः। श्लोकटीर अर्थ को जदि सहजरे बुझिबा इच्छा करिबा अर्थटी तो एमती हेबो नात्यंतम सरलैर्भाव्याम अत्यंत सरल हेबाटी ए कली जुगरे बिल्कुल उचित नुहे। आम कहवा कहीं ना एइथिपाई कि गत्वा पश्य वनस्थली जाओ देख कौन सी गोटे जंगल रे छिद्यन्ते सरलास्तत्र जदि देखिबा गछटी सड़क होई डेंगा हो जाइछि बेसी गंठी नहीं बेसी डाल नहीं बेसी कुज नहीं से गछ आग कटा हेबो कारण से गछ समस्तंकर पसंद। कुब्जा तिष्ठन्ति पादपाः गछटा जदि बंका टंका हैला ताकू कहीं हाथ मारिबेनी से बहुत दिन बंचियो। कहिबार अर्थ ये कलिजुगटा एमती गोटे भयंकर मानसिकता सृष्टि करी सारलाणी। जो जन में कली काल कराला करत बुबायसु बेस मराला
କରତବୁ ବାୟସୁ କାକ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିବ, କୁଆ ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ବେଶ ମରାଲା ହଂସ ଭଳିଆ ବେଶ ଧରିଥିବ। ଏଠି ଅଟାରେ ମିଶୁଛି ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି, ଚିନିରେ କାଚ ଗୁଣ୍ଡ, ହୋମିଓପାଥିକ ଔଷଧ ବଦଳେ ଧଳା ଚଖଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡ। ଏଠି ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, ବସନ୍ତରେ ମରୁଭୂମି, ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଏଠି ପ୍ରତାରଣା କୋଳେ, ନୈତିକତା କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ନୀତିହୀନ ସମାଜ ହୋଇଗଲା। ଏକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ କଳିଗ୍ରସ୍ତ ମଣିଷ, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ପ୍ରତିଦିନ এই ଭାଗବତକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କର, ଭାଗବତକୁ ଅନୁଶୀଳନ କର, ଭାଗବତର ବାଣୀକୁ ଅନୁଚିନ୍ତନ କର ଏବଂ ଏ ଭାଗବତର ବାଣୀକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବୋଲି ନ ବୁଝି ଏହାକୁ ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ବୋଲି ବିଚାର କର। ଆମେ ତ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମା ରୁକ୍ମିଣୀକୁ କେବଳ ହରଣ କରିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଯେ ସବୁ ଘଟିଛି ତାହା ହେଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନା। 59ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। 59ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଠି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜନ୍ମାଦି ବୃତ୍ତାନ୍ତ 59ରେ ପ୍ରକାଶିତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁମାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବୋଲି କହୁଛେ, ଶ୍ରୀ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ନିକଟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ରାଜନ କହନ୍ତି ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ବାସୁଦେବ ଅଂଶ। ବାସୁଦେବ କହିଲେ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁଅ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କରି ଅଂଶରୁ ଯେଉଁ କନ୍ଦର୍ପ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପୂର୍ବେ ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଲା, ଈଶ୍ୱର ତପ ଭଗ୍ନ କଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ଦର୍ପ କିପରି ଭାବରେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭଗ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ କଲା ପରେ କେମିତି ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଭସ୍ମ ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଯେତେବେଳେ କନ୍ଦର୍ପ ସେତେବେଳେ